몇 년 만에 왔는데 페루가 굉장히 많이 발전된 것 같습니다. He venido después de varios años, pero creo que Perú ha avanzado mucho. 몇 년 전에 우리 김성진 장로님이 제게 이런 얘기를 했어요. Es que el anciano Kim hace varios años me comentaba esto. 우리 훌리오 선교사님은 페루의 굉장히 중요한 선교사라고 그렇게 기도 부탁을 했습니다. Es que me presentó al pastor Julio como una persona muy importante y me pidió que orara por él. 또 우리 고진엽 장로님이 한번 제게 오시더니 목사님 페루를 위해서 좀 특별히 기도해달라고 그런 부탁을 해요. Y luego el anciano Kochinov también vino y me dijo, es que tienes que orar especialmente por el país de Perú. 근데 그 말을 가만 들으면서 중직자가 선교 지역에 저렇게 관심 가진 거는 제가 보기엔 처음이었어요. Es que por lo que yo vi era la primera vez que unos líderes de la iglesia tenían tanto interés por un país misionero. 근데 이제 시간이 지나면서 보니까 열매가 참 이렇게 많이 나는 걸 보면서 감사하다는 생각이 듭니다. Pero sin embargo, al paso de los años he visto que han habido muchos frutos, por eso estoy muy agradecido ahora. 또 이제 훌리오 장로님과 몇 명 우리 장로를 세우고 파송을 했는데 이분들이 와서요. 여기 와서 대부분 딴 나라는 안 그러는데 사역을 잘하셔요. Es que hemos levantado al pastor Julio y al pastor Henry como misioneros en este país. En otros países no lo hacen muy bien, pero en este país están haciendo muy bien las misiones. 곳곳에 막 사역이 일어나는데 이것도 처음 있는 일입니다. Es que ellos están haciendo el ministerio por diferentes regiones, pero esto es la primera vez que pasa. 그리고 오늘 제가 메디컬 센터랑 가봤는데 스스로 이 자체에서 일어나가지고 그런 NGO도 하고 이런 것도 처음 있는 일이에요. Es que también en el día de hoy hemos ido al centro médico, pero ellos mismos están financiándose su propio centro y esto es la primera vez que acontece también. 지금 세계선교 지역 가운데 모델로 하나님이 축복하고 계십니다. Es que Dios está bendiciendo esto como la misión misionera del modelo. 또 보니까 우리 변호사님하고 오셔가지고는 우리가 건강 개발을 하는데 본부 RTC에 헌금하고 싶다 이런 얘기를 하시더라고요. Es que también el anciano Julio llegó allí y tuvo problemas de salud, pero sin embargo en un momento es que él dijo que también quería ofrendar para la construcción del centro de remanentes. 그것도 처음 있는 일이요. Pero eso también es la primera vez que acontece. 다들 얻으러 오지 주겠다는 사람은 없어요. Es que todos quieren recibir, pero nadie quiere dar. 그리고 우리 와 보니까 말이지 이게 처음부터 끝까지 말이죠. 우리를 막 이렇게 다 안전하게 막 이 경호를 해주고 경찰들이 보니까 막 신경을 쓰더라고요. 그것도 처음 있는 일이에요. Y podemos ver que también desde el principio hasta el final nos están poniendo policía, nos están protegiendo muy bien. Eso es también la primera vez que nos lo hacen. 페루에 처음 있는 일이 참 많아요. Es que en Perú hay muchas cosas que son por primera vez. 나는 우리 한국 음식이 최고인 줄 알았는데 오늘 내 페루 음식 먹어보고요. 페루 음식이 대단하구나. 그것도 내가 처음 느낀 겁니다. Y yo también pensaba que la comida coreana era la mejor del mundo, pero sin embargo hoy comiendo comida peruana dije, esto también está bastante bueno. 처음 있는 게 참 많아요. Es que también es bastante bueno. 또 보니까 지금 선교하고 있는 훌리오 목사, 또 우리 훌리오 장로 이름이 똑같은 것도 처음이었다고요. Y también es la primera vez que el pastor Julio y el anciano Julio tengan el mismo nombre. 저는 페루 말을 모르기 때문에 한글로 쓰겠습니다. Como yo no sé hablar español, voy a escribir en coreano. 여러분들이 지금 기도하는 가운데 페루 시대를 열어라. Es que ahora están orando, pero tienen que abrir esta época, los frutos en Perú. 페루 시대를 여는 그런 중요한 시간표가 왔다. Es que ha venido un horario muy importante para abrir esta época de frutos aquí. 하나님이 여러분을 향해서 준비하신 게 뭐냐? 페루 시대를 열어라. Es que ¿qué es lo que Dios ha preparado en sus vidas? Ha abierto la época de Perú. 그렇다면 우리는 찾기만 하면 됩니다. Es que lo único que tenemos que hacer es tomarlo. 지금 전 세계는 거짓말을 하고 있습니다. Es que todo el mundo está atrapado en una gran mentira. 죽어가고 있습니다. Están muriendo. 우리가 살려야 됩니다. Pero tenemos que salvarles. 남미 죽어가고 있습니다. Es que Latinoamérica está muriendo. 지금 현재 전 세계에서 제일 잘 사는 나라가 미국과 또 일본 이런 나라입니다. Es que podemos ver que los países que mejor están viviendo ahora es Estados Unidos y Japón. 통계에 나왔습니다. Es que ha salido algo en común. 정신병자 제일 많은 데가 미국과 일본입니다. Pero los dos países donde más personas con problemas mentales hay
es en Estados Unidos y en 예, Japón. 사람들은 속이고 있습니다. Es que las personas están siendo engañadas. 지금 현재 유럽과 미국 전 세계는 귀신 운동이 일어났습니다. Es que todas las personas en Europa y en Estados Unidos están atrapados por un movimiento de los demonios. 뉴 에이지 운동입니다. Es el movimiento de la nueva era. 이 프리메이션 운동입니다. Es el movimiento de los masones. 여러분도 모르는 사이에 다 파고들었습니다. En el momento que ustedes no están conociéndolo, ellos están entrando completamente. 그래서 전 세계는 너무나 많은 고통 속에 지금 살아가고 Y 있습니다. es que todo el mundo está atrapado en un gran sufrimiento. 그래서 많은 사람들이 안 그런 척하고 지금 거짓말을 하고 있습니다. Por eso muchas personas parece que no sean así, pero están mintiendo mucho. 예, 행복하지 않은데 행복한 줄로 거짓말을 하고 있습니다. Es que no tienen la felicidad, pero ellos aparentan que tienen gran felicidad. 많은 사람들이 참 기쁨이 없어서 쾌락을 기쁨인 줄 알고 그렇게 살아가고 있습니다. Es que las personas no tienen la verdadera felicidad y piensan que otras cosas son eso y lo buscan. 예, 그러다 보니까 자살자가 막 늘어갑니다. Es que podemos ver que están aumentando los suicidios también. 아마 각종 범죄들이 늘어갑니다. Y también los crímenes aumentan. 그리고 페루에도 그렇겠습니다만은 무서운 마약이 번져가고 있습니다. Y podemos ver que en Perú también, mediante la droga, está aumentando el crimen. 렘넌트들은 마약을 주의해야 될 겁니다. Es que los remanentes tienen que tener precaución con las drogas. 마약은 21세기 선악과입니다. Podemos ver que las drogas son el árbol de la ciencia del bien y del mal del siglo XXI. 예, 거기에 걸려들게 되면 여러분은 평생을 빠져나오지 못합니다. Y si somos atrapados por eso, es que nunca en la vida vamos a poder salir. 예, 그러면서 이 시대는 지금 막 굉장히 막 이 혼란 시대를 막 지금 가고 Y 있습니다. podemos ver que la época esta es una época de gran confusión. 이때 하나님께서 페루를 살리고 남미를 살리라고 말씀하십니다. Pero sin embargo, Dios en esta época está diciendo que salvemos Perú y salvemos Latinoamérica. 어떻게 하면 살릴 수 있겠냐? ¿Cómo podíamos salvarla? 무엇 때문에 이 땅에 고난이 왔느냐? ¿Por qué causa es que han venido el sufrimiento en esta tierra? 예수님께서는 수고하고 묵은 짐진 자들아 다 내게로 오라. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. 내가 너희를 쉬게 하리라. Yo les haré descansar. 성경에 제일 중요한 그 세 군데만 알면 됩니다. Es que tenemos que conocer las tres partes más importantes de la Biblia. 여러분이 성경 말씀에 제일 중요한 세 것만 체험해 버리면 됩니다. Tenemos que experimentar las tres partes más importantes de la Biblia. 알면 되는데 체험하게 되면 굉장한 역사를 납니다. Tenemos que conocerlo, pero sin embargo, si lo experimentamos, vendrán en grandes experiencias. 예, 성경에 가장 중요한 것을 밝히고 있습니다. Tenemos que ver que la Biblia lo está diciendo de la mejor manera. 어떤 면에서는 가장 중요한 약속이라고 볼 수 있습니다. Y podemos ver que es la mejor promesa en algún aspecto también. 원인이 뭐냐는 겁니다. Entonces, ¿cuál es el origen? 이 땅에 계속해서 고난이 오는 원인이 뭐냐는 ¿Cuál es 거예요. el origen? Porque está viniendo el sufrimiento continuamente en el mundo. 이걸 성경에 밝히고 있어요. Es que la Biblia está diciendo esto. 이거 알면 여러분은 시대를 살릴 수 있습니다. Si conocemos eso, podremos salvar esta época. 그렇잖아요. Es así. 성경이 밝히고 있는 이 땅의 어려운 원인이 뭐냐 말이에요. 이걸 알면 쓰임 받을 수밖에 없죠. Es que si conocemos correctamente cuál es el origen porque el mundo está teniendo conflictos, es que no tendremos más remedio que ser utilizados. 보니까 한국에서 훈련받은 사람들이 페루에 돌아왔어요. Es que me he dado cuenta que muchas personas que han recibido entrenamiento en Corea han regresado a Perú ahora. 전도 사역을 하고 있어요. Es que están haciendo el movimiento de evangelismo. 정말로 처음 있는 일입니다. Es que de verdad es lo primero que ha acontecido. 외국 내 돌아보면요 거의 못해요. Es que he ido por muchos países del mundo, pero casi nadie está haciendo esto. 안 하는 게 아니고 못한다니까요. Es que no lo hagan, es que no lo pueden hacer. 다들 무너져 버려요. Es que todos están derrumbándose. 다들 주저앉아 버려요. Es que todos están disminuyendo. 그래 깜짝 놀란 게 페루의 사람들이 저 사람들이 저리 나와가지고 뭐 훈련들을 받으면 되겠는 생각했는데 오히려 지금 사역을 하고 있어요. Y yo me sorprendí porque en un principio dije, estas personas han recibido entrenamiento, pero van a ir y va a funcionar, pero está funcionando mejor de lo que pensaba. 저는 생각해봤습니다. Es que yo pensé en esto. 엄청나게 지금 죽어가고 있는 남미 누가 살려야 될 것이에요. ¿Quién va a salvar a Latinoamérica que está muriendo en gran manera? 이 지금 남미가 너무 크고 중요한 길이 많은데 너무 어려움이 많단 말이에요. 이 나라를 살려야 될 나라가 어디냐? Es que Latinoamérica es muy grande y está sufriendo mucho, pero sin embargo, ¿cuál es el país que tiene que salvar Latinoamérica? 도대체 원인이 뭐냐는 겁니다. Pero ¿cuál es el origen? 성경에만 밝히고 있습니다. Es que la Biblia lo está revelando. 창세기 3장 사건입니다. Es el acontecimiento de Génesis capítulo 3.
사단이 인간을 하나님을 떠나게 만들어버린 겁니다. Podemos ver que Satanás hizo que el hombre se separara de Dios. 그게 원죄입니다. Eso es el pecado original. 하나님을 모르도록 만들어버린 Es que hizo que no conociera a Dios. 그게 원죄예요. Eso es el pecado original. 교회 다녀도 하나님 모르도록 만들어버린 Hace que aunque vayan a las iglesias no conozcan a Dios. 내가 하나님의 축복을 많이 받았는데 모르도록 만드는 거예요. Es que yo he recibido muchas bendiciones de Dios, pero Él hace que no las conozca. 내가 하나님의 능력 알면 다 할 수 있는데 모르도록 만드는 거예요. Si yo conociera el poder de Dios, yo lo puedo hacer todo, pero hace que no lo conozcamos. 창세기 6장입니다. Es el capítulo 6 de Génesis. 다른 것에 빠져 죽도록 만드는 거예요. Es que nos hace que caigamos en otras cosas y muramos. 네피림 시대. Es la época de Nefilim. 창세기 6장 4절로. Es el acontecimiento de Génesis 6, versículo 4. 그리고 인간은 하나님 없이도 성공하는 줄 아는 바벨탑 시대를 말이에요. Y podemos ver que era la época de la Torre de Babel, que pensaban que podían vivir bien sin Dios. 성공하면 되는 줄 알고 무조건 노력만 하면 되는 줄 아는 이런 시대가 왔어요. Es que era una época que pensaban que podían vivir esforzadamente y vivir bien. 그러면서 인간은 점점점 영적으로는 약해집니다. Pero sin embargo es que el ser humano poco a poco es que iba debilitándose espiritualmente. 이제 돈도 많이 생기고 지식도 생기는데 반대로 영적으로는 자꾸 어려워집니다. Es que tienen mucho poder, tienen mucho dinero, tienen mucha inteligencia, pero sin embargo van muriendo más espiritualmente. 이게 원인입니다. Esto es el origen. 교회 다니고 있는 사람도 모르고 있어요. Es que las personas que están yendo a las iglesias no conocen esto. 심지어 신학자들도 모르고 있어요. Y lo peor es que incluso los teólogos no conocen esto. 그러면 창세기 3장, 6장, 11장 사건은 전 세계를 뒤엎었어요. Por eso podemos ver que el acontecimiento de Génesis 3, 6 y 11 está aconteciendo por todo el mundo. 뭡니까? ¿Qué es esto? 이 사단이 하나님을 모르도록 만드는 것이다. Es que Satanás está haciendo que las personas no conozcan a Dios. 이 사단이 인간의 문화 속으로 파고들어. Y podemos ver que están entrando dentro de la cultura mediante la cultura de Satanás. 이 사단이 인간의 힘을 가지고 할 수 있다고 생각하는 인본주의 속으로 파고들어. Es que están entrando dentro del humanismo pensando que con el poder humano es posible. 이렇게 해서 인간들은 점점 어려워지는 거예요. Y es que de esta manera es que poco a poco más está siendo más difícil. 갈수록 En la medida que pasa más. 영적으로 계속 어려워지는 거예요. Espiritualmente es más difícil. 앞으로 21세기는 굉장한 정신병자 시대가 올 것입니다. Es que en el siglo XXI vendrán graves problemas mentales. 그래서 이 답을 아는 자는 시대를 살릴 수 있고 여러분이 알게 되면 하나님의 놀라운 역사가 일어나게 돼요. Por eso las personas que conozcan la respuesta de esto es que van a salvar la época, y si lo conocen ustedes recibirán grandes respuestas sorprendentes. 예, 이때부터 인간은 요한복음 8장 44절을 보니까 마귀에게 잡혀버려요. Es que desde este momento podemos ver en Juan 8:44 que están atrapados por el diablo. 성경에만 밝히고 있습니다. La Biblia solamente es la que lo revela. 아무도 가르치지 않는데 예수님이 직접 얘기했어요. Es que nadie más lo enseña, pero Jesucristo mismo lo dijo. 너희 아비 마귀. Sois de vuestro padre el diablo. 눈에 안 보이잖아요. No se ve con los ojos. 그런데 이게 과학자들은 몰라요. 너희 아비 마귀에게 잡혀야 돼. Es que los científicos no conocen esto. Es que están atrapados por su padre el diablo. 그러니까 성공되는 것처럼 보이지만 실패될 수밖에 없어요. Por eso es que parece que tengan éxito, pero no tienen más remedio que fracasar. 자, 인간이 어려워지니까 하나님을 못 만나니까 다른 것을 섬기게 돼요. Es que como el ser humano tiene dificultades, no conoce a Dios, es que trata de tomar otras cosas. 자, 여러분 보세요. Vean esto. 이게 지금 노트입니다. Esos son unas notas. 이게 뭐 글도 쓰기도 하고 이렇게 하십니다. También se escriben palabras ahí. 근데 이거를 여기 탁 갖다 놓고 계속 절을 하면 Pero si lo pusiéramos continuamente ahí y le adoráramos, 우상숭배지요. es adoración. 하나님도 아닌데 이걸 보고 계속 절을 하고 이렇게. No es Dios, pero continuamente lo miramos y hacemos ahí reverencias. 계속 기도하고 도와달라. Continuamente oramos y pedimos que nos ayude. 하나님 아닌데. No es Dios. 그런데 계속 이걸 놓고 절을 하면요. 역사가 일어나요. Pero sin embargo, tomando esto continuamente y orando ahí es que se levantan obras. 그래서 망하는 거예요. Por eso es que perecen y fracasan. 계속 이걸 절을 하면요. 사단의 역사가 일어나요. Es que si están buscando esto, la obra de Satanás acontece. 그게 우상입니다. Eso es la idolatría. 그러니까 점점 어려워지지. Es que así poco a poco más es más difícil. 얼마만큼 일어났는가 하니까 막 각 세계에 지금 우상이 쫙 깔려 있어. ¿Hasta qué punto se levanta? Es que todo el mundo está lleno completamente de idolatría. 그래서 이 원인을 알고 빛을 발하기만 하면은 역사를 나게 된다. Por eso, si solamente conocemos este origen y resplandecemos, se levantarán las obras. 그러니까 인간은 자꾸만 어려워지는 겁니다. 어디가 어려워지는지
어떠냐? 마음이 어려워져요. Podemos ver que es que las personas tienen más dificultades y es que están teniendo los corazones entenebrecidos. 아니 다른 거는 돈은 있는데 마음이 어려워진다니까요. Es que tienen mucho dinero, pero sin embargo su corazón se entenebrece. 그래서 수고하고 무거운 짐진 자들아 내게로 오라. Por eso dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. 내가 늘 쉬게 하리라. Yo os haré descansar. 이걸 못 고치고 있으면은 결국은 육신의 질병이 오는 거예요. Y si no estamos solucionando esto, es que en conclusión vienen los problemas físicos. 이래서 죽도록 고생하게 되는 Y 거예요. es que así hasta la muerte sufren. 그래서 지구상에는 완전히 눈에 안 보이기는 전부 저주 가운데 빠져 있어요. Por eso es que el mundo, sin ser visible a los ojos, está atrapado en maldiciones. 사람들이 거짓말합니다. Las personas están mintiendo. 안 그런 척을. Dicen que no es así. 옛날에요. 제가 처음 시작할 때 내가 집이 없었어요. Es que anteriormente, cuando yo comencé, no tenía casa. 그런데 우리 교인이 목사님 아주 좋고 싼 집이 있대요. Pero un creyente me dijo, pastor, hay una casa muy buena y muy barata. 아니 가보니까요 집이 너무 좋아요. Pero yendo es que me di cuenta que era muy buena. 연못도 있고 막 그죠. Es que estaba todo, tenía un jardín. 집안에 이렇게 아주 잘 지은 집이에요. Es que era una casa que la habían construido muy bien. 근데 너무 싸요. Pero era muy barata. 그래서 그 주인 보고 물었습니다. 왜 이렇게 쌉니까? 내가 물어봤어요. Entonces yo le dije al dueño, ¿por qué es tan barata? 막 깨끗하게만 써달라는 거예요. Me dijo, solamente úsela muy limpia. 알았습니다. Le dije, está bien. 그래 내가 우리가 일부러 그 깨끗하게 쓸 사람을 찾았다는 거예요. Entonces yo le dije, es que la vamos a utilizar muy limpiamente. 그 우리 깨끗하게 못 쓸 건데 그러니까 그 깨끗하게 쓰라면서. Es que dije, no la voy a poder utilizar muy limpiamente, pero me dijo, no, úsala limpiamente y ya está. 그렇게 이제 계약을 이렇게 하잖아요. Es que hicimos el contrato. 그래 내가 사장님 잠깐만요. 예수 그리스도 믿으셔야 됩니다. Yo le dije, espere un momento, tiene que creer en Jesucristo. 이러니까 그 사람이 보고 우리는 그런 거 안 믿어요. Y esa persona me dijo, nosotros no creemos en esas cosas. 네. 그런 거 말고 예수 그리스도. Y le dije, no esas cosas, Jesucristo. 그러더니 나를 딱 쳐다보더니 우리는 그걸 안 믿어도 돼요. Y me miró y me dijo, no tenemos que creer en esas cosas. 아주 퉁명스럽게요. 그거 안 믿어도 돼요. Mirándome muy así, me dijo, no hace falta que creamos en eso. 안 믿어도 자기는 집도 있는데. Es que no creen en su casa tampoco, él tiene casa. 그렇잖아요. Es así. 나는 믿어도 집도 없는데. Es que yo aunque crea, no tengo casa. 그런 눈으로 나를 쳐다보면서요. Es que con esos ojos me miró a mí. 우리는 그걸 안 믿어도 돼요. No hace falta que creamos en eso nosotros. 그래도 믿어야 됩니다. Y le dije, pero aún así tiene que creer. 안 믿어도 돼요. No hace falta que crea. 그럼 이제 계약을 딱 했는데 일주일에 한 번씩 와가지고요 연못 청소 다 해 자기가. Es que hicimos el contrato, pero extrañamente venía todas las semanas y limpiaba el jardín. 나무도 막 깎고요. Y cortaba los árboles muy bien. 아이고 잘 됐네 뭐 자기가 와서 다 했으니까. Y dijo, qué bien, lo hace todo él. 만날 때마다 그래도 믿어야 됩니다. Y cada vez que me encontraba con él le dije, pero tiene que creer. 이제 내가 농담해서 그래도 믿어야 됩니다. Y de broma le decía, tiene que creer. 이렇게 우리 그런 거 안 믿어요. Yo no creo en eso. 그리고 한 1년 지났다니까요. Y pasó más o menos un año. 한 번은 나하고 또 탁 만났어. Es que otra vez me encontré con él. 날 보고 인사 안 하는 사람이 허리를 끄고 90도 절을 해요. Y esa persona en ese momento me saludó así. Esta persona iba con otra persona. 사람이 바뀌었어요. Cambió la persona. 예수 믿어야 됩니다. Tiene que creer en Jesucristo. 그러니까 예 이러더라고요. Me dijo, sí. 사람이 바뀌잖아요. Es que cambió esa persona. 근데 너무 놀라가지고 이제 그러고 갔는데 그 앞집에 가게집이 친척이에요. Es que yo me sorprendí mucho. Estaba una casa que estaba enfrente, era su casa. 그렇게 사장님 뭔 일 있습니까? 그러니까 모릅니까? 그래요. Y le dije, ¿qué ha pasado con esta persona? Me dijo, ¿no lo conoce aún? 이 집을 깨끗하게 그 수리를 했는데 점쟁이가 1년 동안 여기 살면 안 된다 해가지고 지금 딴 데로 왔다. Es que construyeron esa casa muy limpia y muy bonita, pero sin embargo un brujo le dijo que no podía vivir durante un año en esa casa, por eso tuvieron que irse a otra casa. 점쟁이가 북쪽으로 이사 가라 했대. Es que ese brujo le dijo que fueran hacia el norte. 그럼 이 사람이 북쪽으로 가려면요, 우리 부산에서는 저 구포 쪽으로 가야 되거든요. Entonces, en la región de Pusan, para ir a la región del norte, tenía que ir a Kupo, 모르고 연산동으로 갔어. pero sin darse cuenta es que fue a la región de Yongsan. 조금 다른 데로. Es un poco diferente. 근데 아들이 제대하고 와가지고요, 죽어버렸어요. Pero es que su hijo pequeño terminó el servicio militar y murió. 이 사람이 너무 놀라서 점쟁이 사가서 물었더니 이사를 잘못 가가지고. Y esa persona se sorprendió mucho, fue al brujo otra vez y le dijo, es que te mudaste mal. 저는 그 말 들으면서요,
그렇습니다. Yo escuchando eso dije, bueno, 하나님 없는 사단의 백성은 이사 잘못 가도 죽어요. es que el pueblo de Dios que no conoce a Dios, es que aunque se vaya mal de casa, muere. 그렇죠. Es así. 하나님 없는 사단의 백성은 나를 잘못 잡아도 죽어요. Es que el pueblo de Dios que no conoce correctamente eso, aunque cojan otras cosas, es que mueren. 사람 잘못 만나도 망해요. Si nos encontramos mal con las personas, fracasan. 구원받은 하나님의 자녀는 그런 거 없어요. Los hijos de Dios que hemos recibido salvación no tenemos eso. 영접하는 자고 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. Es que al que cree en su nombre le da la autoridad de ser hecho hijo de Dios. 야, 끝나는 겁니다. Se acaba. 그렇죠. Es así. 그러다가 실컷 고생하고는 지옥 가요. Es que luego sufren muchísimo y van al infierno. 이게 불신자 상태입니다. Eso es el estado del no creyente. 사람들은 이유를 몰라요. Las personas no conocen la razón, 왜 어려운지 이유를 몰라요. no saben la razón de por qué es difícil. 왜 미국에 정신병자가 많은지 이해를 못해요. No conocen porque muchas personas que creen tienen problemas mentales. 일본에는 한 집에 한 명 있어요. Es que en Japón hay más de un enfermo mental por familia. 우리 일본에 계시잖아요. 한 집에 한 명 있어요. Es que hay una persona de Japón aquí, hay mínimo una persona por familia. 일본 우상 꽉 찼습니다. Y es que en Japón está lleno de idolatría. 몰라요. No lo conocen. 그러니까 뭐 신사 만들고 잘 절하고 그게 얼마나 무서운 건지 몰라요. Es que ellos hacen imágenes, lo idolatran, pero no saben lo peligroso que es eso. 그러니까 이걸 모른다니까요. Es que no conocen a Satanás. 목사들도 몰라요. Ni los pastores lo conocen. 왜 유광수 목사 사단 얘기하는데 이랍니다. 나를 보고. Me dicen a mí, ¿por qué el pastor Río habla siempre de Satanás? 나보고 사단 얘기한다고 이다이라 합니다. Y me dicen a mí que soy una herejía porque hablo del diablo. 난 니는 하지 마라 했어요. Y yo les dije, no me digáis más. 너희 아비 마귀. Le dije, sois de vuestro padre el diablo. 이것 때문에 망하는 거요. Por causa de esto es que están pereciendo. 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이니라. Es que el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. 그런데 우리의 영적 문제 자녀에게 그대로 가요. Pero sin embargo es que nuestros problemas espirituales van tal cual a las siguientes generaciones. 저는 이거 알고 난 뒤에 교회 부흥되기 시작했어요. Es que después de que yo conociera esto, la iglesia creció mucho. 여러분이 이 부분을 알면 뭐가 보이기 시작하느냐. Si ustedes entienden esto, ¿qué es lo que van a empezar a ver? 여러분이 이 부분을 정말로 알아버리면 한 번만 체험하면 전도의 문들이 열려요. Es que si ven esto y lo experimentan una vez, verán las puertas del evangelismo. 전도 걱정할 거 없습니다. No hace falta preocuparse por el evangelismo. 여러분이 이 사실을 알면 전도 문이 열린다니까요. Es que si conocen esta realidad, las puertas del evangelismo se abrirán. 하나님이 페루 지역의 전도 문을 여시면 모든 문이 다 열려요. Es que si Dios abre las puertas del evangelismo en Perú, se abrirán todas las puertas. 그렇죠. Es así. 오직 성령의 능력에서 권능받고 땅 끝까지 증인이 되리라. Solamente cuando seáis llenos del Espíritu Santo recibiréis el poder y seréis testigos hasta el fin de la tierra. 여러분 페루 살리는 페루 시대를 여시길 바랍니다. Les bendigo para que abran la época para salvar a Perú. 오늘부터 아무 걱정할 필요 없습니다. Desde el día de hoy no hace falta que se preocupen por nada. 예수 믿는 여러분들 그리스도 믿는 자에게 하나님 뭐라고 했습니까? 죄와 사망에서 너를 옮겼느니라. Es que ustedes que creen en Jesús, que es el Cristo, es que ¿qué dijo Jesucristo? Hemos pasado de muerte a vida. 두 번째입니다. El segundo 성경은 답을 밝히고 있습니다. es que la Biblia está revelando la respuesta. 이 원인을 해결할 답을 밝히고 있습니다. Es que está revelando la respuesta para solucionar este origen. 성경에는 메시아를 보내겠다. Es que podemos ver que profetizó que vendría el Mesías. 유대인들이 착각했습니다. Es que los judíos malinterpretaron esto. 이스라엘 건질 메시아를 보낸다고 했는데 아닙니다. 인류를 살릴 그리스도를 보내겠다. Es que ellos dijeron que tenía que ser de los judíos para salvar al Mesías, pero no era eso, sino es que era Cristo para salvar a todos. 이게 성경의 약속입니다. Eso es la promesa de la Biblia. 여러분이 이 부분을 아는 순간에 어떤 일이 벌어집니까? ¿Qué es lo que acontece en el momento que conocemos esto? 흑암 세력이 무너져요. Es que el poder de la oscuridad se quiebra. 여러분 이 사실을 정말 믿는 순간에 사단의 권세는 무너지게 되는 Es que en 거예요. el momento que conozcamos esto es que el poder de Satanás se quiebra completamente. 하나님이 답을 주신 거예요. Es que Dios nos ha dado la respuesta. 여러분이 이 사실을 정말 체험하는 순간에 흑암 세력은 무너지게 돼 En 있다. el momento que de verdad que experimenten esto, el poder de la oscuridad se va a quebrantar. 이게 성경의 두 번째 약속입니다. Esta es la segunda promesa de la 아주 Biblia. 중요한 약속이죠. Es una promesa muy importante. 창세기 3장 15절 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. En Génesis 3:15, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. 지금부터
체험하시길 바랍니다. Desde ahora les bendigo para que lo experimenten. 한 번만 체험해 버리는데요. 이 페루 살아나는 일이 벌어집니다. Es que si lo experimentamos una sola vez, tendremos las obras para salvar Perú. 정말입니다. Es de verdad. 저는 옛날에 전 세계가 여기에 잡혀 있다는 것을 몰랐어요. Es que yo anteriormente no conocía que todo el mundo está atrapado por esto. 그런데 어느 날 전 세계가 여기 잡혀 있어요. Pero es que, sin embargo, un día me di cuenta que todo el mundo está atrapado aquí. 미국 사는 사람이 미국은 안 그런데요. 미국은 더 완벽하게 잡혀 있어요. Y es que las personas que viven en América dicen, no, eso no es así, pero ellos están más perfectamente aún atrapados aquí. 연구해 보세요. Analícenlo. 뉴 에이지, 프리메이션, 유대인 손잡았습니다. Es que la nueva era, los masones y los judíos los han tomado todos. 확인해 보세요. Confírmenlo. 프리메이션 연구해 보세요. Es que analicen a los masones. 그 뉴 에이지 연구해 보세요. Analicen a la nueva era. 프리메이션하고 뉴 에이지하고 유대인들하고 어떤 관계 있는 거 알아보세요. Es que vean la relación que tienen los masones, la nueva era y los judíos. 확인해 보라니까요. Lo confirmen. 그런데 뉴 에이지는 만 단체냐? Pero ¿qué es lo que hace la nueva era? 11명의 무속인이 시작한 단체. Es que lo comenzaron 11 adivinos. 귀신 들린 사람들이. Eran personas que estaban poseídas por demonios. 프리메이션은 뭐합니까? ¿Qué es lo que hacen los masones? 귀신 들리게 만드는 그 행사를 계속해서 세계를 움직이고 있습니다. Es que hacen un programa para que las personas sean poseídas por los demonios y están moviendo el mundo mediante eso. 그래서 전 세계 문화 다 잡혀 있어요. Por eso es que han atrapado toda la cultura del mundo. 어느 날 내가 보니까 야 이거 큰일 났구나. Y es que un día yo vi esto y dije, esto es un gran problema. 그래서 여러분이 알아듣는 순간부터 하나님은 모든 문을 여시게 돼 있다. Por eso en el momento que ustedes lo entiendan, Dios les abrirá todas las puertas. 하나님은 여러분 통해 페루의 문을 여실 것이다. Es que Dios a través de ustedes abrirá las puertas de Perú. 믿으시길 바랍니다. Les bendigo para que lo crean. 예, 믿는가 하면 괜찮죠. 저는 믿고 난 뒤부터 끝나버렸어요. Es una gran diferencia de creer y no creer. Yo desde que lo creí, se acabó. 염려할 것도 없다. No hace falta tener temor por nada. 시기할 것도 없다. No hace falta tratar de hacer nada. 뭐 두려워할 것도 없다. No hace falta tener temor. 죽어도 괜찮다. Aunque me muera está bien. 망해도 괜찮다. Aunque fracase está bien. 그렇잖아요. Es así. 누명 써도 좋다. Aunque me ataquen falsamente está bien. 오직 그리스도다. Solo Cristo. 창세기 3장 15절 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Génesis 3:15. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. 여러분이 이 사실을 믿는 순간 여러분 가는 곳마다 흑암 세력은 도망가게 Es que en 됩니다. el momento que ustedes crean esto, en cada lugar que vayan, el poder de la oscuridad se quebrantará. 그렇죠? Es así. 경찰이 가면요 도둑놈은 도망가게 돼 Es que si la 있어요. policía va, los ladrones tienen que huir. 그렇죠? Es de verdad. 빛을 비추면 어두움은 도망가게 돼 Es que si 있어요. resplandecemos la luz, la oscuridad tiene que huir. 사단이 여러분을 알아요. Es que Satanás les conoce. 안다니까요. Les conoce. 그리스도 있는 자인지 없는 자인지 알아요. Es que sabe quién tiene a Cristo y quién no. 그러니까요. Es así. 여기 오늘 우리 유대인 사명자들 계십니다. Es que hay un obrero que es judío aquí. 유대인이 복음 받는 날 세계 복음화는 이루어집니다. Es que el día que los judíos reciban el evangelio se cumplirá la evangelización mundial. 유대 나라에서 시작된 복음이 다시 돌아서 유대 나라 들어갈 때 끝나는 겁니다. Es que el evangelio empezó por los países por Israel, pero en el momento que vuelva el evangelio hay otra vez es que se acabará. 유대인들 속에 복음이 제대로 들어가면 세계는 살아납니다. Y en el momento que entre correctamente el evangelio en los judíos es que se salvará todo. 전 세계 노벨상 3분의 1을 가져간 유대인이 복음 들어가면 살아납니다. Es que cuando entre el evangelio y los judíos que poseen un tercio de los premios Nobel es que se salvará todo. 세계 경제 50% 이상을 움직이고 있는 유대인 속에 복음 들어가 버리면 세계는 살아납니다. Si de verdad entra el evangelio correctamente en los judíos que están moviendo el 50% de la economía mundial, se salvará. 이 악한 사단은요 인간을 끝까지 멸망시키려고 하는 거예요. Pero Satanás, que es muy malo, es que trata de hacer que la gente perezca hasta el final. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Es que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. 이거 알아들은 족장들로 말미암아 큰 역사가 나는데 요셉이 이 언약 붙잡고 있어요. Es que podemos ver que esto lo entendió correctamente por la gracia de Dios, pero sin embargo José lo entendió así. 자, 이 창세기 6장 14절에 방주 안에 들어오면 산다. Es que en Génesis 6:14, si entran dentro del arca serán salvados. 어떤 사람이든지 방주 안에 들어오면 산다. No importa la persona que sea, si entra dentro del arca será salvada. 출애굽기 3장 18절
피 제사 드리러 나가라. Éxodo 3:18, tienen que hacer el sacrificio de la sangre para salir. 무슨 말인지 알겠지요? ¿Saben lo que quiere decir esto? 양의 피를 바르는 날 애굽에서 빠져나왔다. Es que en el día que pusieron la sangre en los dinteles es que pudieron salir de Egipto. 여러분이 이거 알지 말고 정말로 체험하면 하나님의 역사는 시작될 Es que 것이다. no solamente si lo conocen, sino si de verdad lo experimentan en ese día es que Dios obrará. 이 축복이 페루와 여러분의 시작되길 바랍니다. Es que les bendigo para que estas bendiciones comiencen aquí en Perú. 여러분이 체험해버리는데 여러분 가문에 있는 영적 문제는 완전히 무너지게 돼 Es que si 있다. lo experimentan ustedes en sus familias, todos los problemas espirituales se acabarán completamente. 이사야 7장 14절입니다. Isaías 7:14. 처녀가 잉태하여 아들 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘 하리라 하라. La Virgen concebirá a un hijo y será llamado su nombre Emmanuel. 마태복음 16장 16절에 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 베드로의 고백입니다. Es la confesión de Pedro. 그때 뭐라고 대답했습니까? ¿Qué es lo que dijo él? 너는 베드로라 반석 위에 내 교회를 세울 것이다. Tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. 너를 반석처럼 만들어 그 위에 내 교회를 내가 세울 것이다. Es que tú serás como una roca y yo edificaré mi iglesia ahí. 교회. La iglesia. 그러니까 선교사님이 걱정할 필요 없어요. 내 교회를 내가 세울 것이다. Es que los misioneros no tienen que preocuparse. Yo edificaré mi iglesia. 어디에 말이요? ¿Dónde quiere decir esto? 네 믿음 위에. En su fe. 그렇잖아요. Es así. 사람들 교회를 너무 몰라요. 교회를 우리가 하는 줄 아는데 그것부터 회개해야 됩니다. Las personas no conocen la iglesia, piensan que lo tienen que hacer eso, pero no es así. 네 신앙 고백 위에 내 교회를 내가 직접 세울 것이다. Es que sobre la confesión de fe que acabas de hacer, yo mismo edificaré mi iglesia. 원문은 그렇게 돼 있어요. Es que en la original dice eso. 헬라 원문은 그렇게 됐다니까. En el hebreo, en el 내 original dice eso. 교회를 내가 세우겠다. Es que yo edificaré mi iglesia. 그 교회요. Eso es la iglesia. 그런 걱정할 거 없어요. Es que no hace falta preocuparse. 우리 건축 어떻게 하지? 그런 걱정할 거 없어요. 그거 불신앙이요. ¿Cómo tengo que construir la iglesia? Eso no hace falta preocuparse porque es incredulidad. 아니 어떻게 내 교인들 어떻게 해서 이렇게 우리가 뭐 목회를 어떻게 세계복음 어떻게 하지? 그런 걱정할 거 없어요. 그거 불신앙이요. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer la evangelización del mundo? Eso no hace falta preocuparse. 사단의 통로요. Estos son caminos para Satanás. 왜 머리를 깬 줄 아십니까? ¿Saben por qué le aplastó la cabeza? 권세를 깼어요. Para quebrar todo el poder, la autoridad. 그 말 뭔 말인 줄 압니까? ¿Sabe lo que quiere decir? 아직 살아있어요. Es que aún está vivo. 사단은 Satanás. 발악하고 있어요. Es que está obrando. 권세가 깨져버린 Es 거예요. que ha quebrado el poder. 죽는 존재가 아니요. No es alguien que ha muerto. 그렇기 때문에 여러분 불신앙하면 공격당하잖아요. Por eso es que si tienen incredulidad, él ataca por ahí. 그러니까 그런 헛수고할 필요 없어요. Es que no hace falta hacer esas tonterías. 정말로 오늘 여러분 이게 진짜로 여러분 옆에 있다는 거 안다면 바뀔 거 아니에요. Es que si conocemos que esta realidad de Satanás está aquí, es que cambiaremos. 사단의 눈에 안 보이는 존재니까 몰라 그렇지. 여러분 이 권세가 깨져버렸다. Es que no conocemos que él existe, pero sin embargo es que ya quebró la autoridad. 여러분 이걸 정말로 체험하는 순간에 사단의 권세는 무너지게 되는 것이다. Es que en el 말이에요. momento que crean esto es que el poder y la autoridad de Satanás se quebrará completamente. 뭐라고 했습니까? ¿Qué es lo que dijo? 이 권세를 누구에게 줬습니까? ¿A quién dijo esto? 음부의 권세가 너를 이기지 못할 것이다. Es que las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. 믿는 순간 역할. En el momento que creyó. 믿으시기 바랍니다. Les bendigo para que crean esto. 그래 체험돼 버리면요 페루가 살아나요. Es que si lo experimentan, Perú se salvará. 믿는 순간에 내 것이 되는데 내가 체험해 버리면 그리스도 이 페루가 살아나는 일이 Es que en el momento que yo crea eso es mío, pero sin embargo cuando tenga la experiencia de eso se salvará Perú. 알아듣겠습니까? ¿Lo entienden? 믿는 순간에 구원받는데 여러분이 체험해 버리면 여러분 가문의 흑암이 무너지기 Es que en el 시작해요. momento que lo creemos recibimos salvación, pero en el momento que lo experimentamos se solucionan los problemas de toda nuestra descendencia y familia. 여러분 믿는 순간 권세가 주어지는데 이걸 체험해 버리면 페루에 전도운동이 일어나기 Es que en el 시작해요. momento que creamos correctamente esto, en ese momento se levantará el movimiento de evangelismo en Perú. 여러분 가는 곳마다 흑암 세력이 도망가게 돼 있어요. Es que en cualquier lugar que vayamos el poder de la oscuridad tiene que huir. 옛날에 몇 년 오래됐어요. 부산에 예배 시간에 가방을 훔쳐간 놈이 있어요. Es que anteriormente, ya pasó mucho tiempo, había una persona que robaba los bolsos en el culto. 그리고 교인들이 겁이나 기도할 때 눈 뜨고 기도해야 돼. Es que muchos creyentes tenían miedo y tenían que orar con los ojos abiertos. 가방을 딱 붙잡고 기도해야 돼. Es que tenían que tomar su bolso. 예배 시간에 도둑놈이 들어가지고 가방 들고 나와요. Es que en el tiempo del culto entraba un ladrón y robaba eso. 그래가지고 우리 교육자들이요 CCTV 있잖아요.
요거 딱 해가지고 잡았어. Es que nuestros copastores pusieron cámaras de canal cerrado, entonces lo atraparon. 4명 잡았어요. Atraparon a 4. 4명. A 4. 조그만 애들이라. Eran niños jóvenes. 쉽게 말하면 이제 이 어린 도둑이지. 조그만 아이들이래. Sencillamente hablando, eran ladrones, pero eran niños. 그렇게 4명 잡아가지고 막 겁주고 교도소 갈래 이제 앞으로 안 할래 막 그러니까 다시는 안 하겠다 이래. Es que los atraparon y los amenazaron diciendo, ¿quieres ir a la cárcel o quieres no hacerlo más? Dijo, perdón, no lo voy a hacer más. 그 요것들 이제 요 CCTV 해가지고 보는 걸 이제 안 한 거예요. Es que ellos sabían que los habíamos atrapado por las cámaras de televisión. 그때부터 안 와. En ese momento ya no venían más. 그때부터 도둑놈 싹 없어져 버렸어. Es que desde ese momento desaparecieron los ladrones. 여러분이 아는 순간 사단은 도망가게 돼 있습니다. Es que en el momento que ustedes lo crean, Satanás huirá. 믿으시길 바랍니다. Les bendigo para que lo crean. 그리고 체험하시길 Y les 바랍니다. bendigo para que lo experimenten. 여러분이 아무것도 염려하지 마시고 이 체험해버리면 그때부터 이제는 막 놀라운 권세 나타나는 사단의 세력이 가는 곳마다 무너지는 역사입니다. Es que no tengan temor de nada, sino experimenten esto y en cada lugar que vayan las obras del poder de Satanás se quebrarán completamente. 세 번째입니다. El tercer punto. 그리스도 안에 있는 참된 복입니다. Son las verdaderas bendiciones que están dentro de Cristo. 자, 여러분이 구원받고 그리스도 안에 있으면 어떤 일이 벌어지느냐? ¿Qué es lo que acontece al recibir la salvación y al estar dentro de Cristo? 고린도전서 3장 16절입니다. Primera de Corintios 3:16. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하는 줄 알지 못하느냐? ¿No saben que son templos del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios mora en ustedes? 엄청나지요? Es que es algo así. 하나님의 성령이 너희 안에 거하는 줄 알지 못하느냐? Es que no conocen que el Espíritu de Dios está dentro de ustedes. 구원받는 순간 요한복음 14장 16절 17절에 보니까 성령이 우리와 함께 계신다. Es que en el momento que recibimos una salvación, en Juan 14, 16, 17, es que el Espíritu Santo está junto con nosotros. 우리에게 우리를 인도하신다 그 말. Es que Él nos guía. 구원받는 순간에 그리스도 안에서 하나님께서 성령 충만한 능력을 주신다. Es que en ese momento que creemos en Jesucristo es que nos da la plenitud de su Espíritu Santo, ese poder. 엄청나죠? Es grandioso. 더 이상 받을 게 없어요. Es que no hay que recibir nada más. 이건 다 있는데 Es que ya lo tenemos todo. 여러분이 나는 영적으로 어렵다 체험해버리면 역사를 나요. Es que si tenemos problemas, dificultades espirituales, tenemos que experimentar eso y se levantarán las obras. 그래서 걱정할 필요 없습니다. Por eso no hace falta preocuparse. 여러분이 만약에 이 능력을 체험해버리면 큰 일꾼으로 바뀔 수 Es 있어요. que si experimentamos esto, seremos transformados como grandes obreros. 자, 그 정도가 아닙니다. Y no solamente hasta este punto. 이때부터 히브리서 1장 14절에 하나님은 주위에 천사들을 보내사 여러분을 도우는 놀라운 심부름이 벌어져요. Desde este momento, en Hebreos 1:14, podemos ver que Dios envía a sus ángeles para protegernos. 이 정도가 아닙니다. No solamente hasta este punto. 누가복음 10장 19절에 뱀과 정갈을 밟으며 이 사단을 이길 권세를 너에게 주노라. Es que no solamente esto, sino podemos ver que Lucas 10:19 es que nos da poder para hollar serpientes y escorpiones. 예수 그리스도께서 가진 권세를 우리에게 주시게 되어 있다 그 말이에요. Es que esa autoridad que tiene Cristo se nos ha sido dada. 엄청난 일이 Es 벌어집니다. algo grande que acontece aquí. 이때마다 여러분이 가는 곳마다 사도행전 1장 3절에 하나님의 나라 임하게 되는 것입니다. Desde ese momento, en cualquier lugar que vayamos, Hechos 1:3, el reino de Dios se va a establecer. 그리고 마태복음 28장 16절 20절에 제자들을 예비해 Y 놓았습니다. podemos ver que en Mateo 28, 16 al 20 habló de los discípulos. 성경에 가장 중요한 약속 세 가지. Podemos ver que son las tres promesas mayores de la Biblia. 성경에 가장 중요한 내용 세 가지. Podemos ver que son los tres contenidos más importantes de toda la Biblia. 여러분이 아니라고 해도 사실입니다. Aunque ustedes digan que no, es una realidad. 지구상에 있는 모든 종교가 이거 섬기고 있잖아요. Es que todas las religiones están sirviendo a esto. 그래서 종교와 복음은 다르다는 거예요. Por eso es que la religión y el evangelio es diferente. 지구상에 이래서 다 죽어가는 겁니다. Por causa de esto es que el mundo está muriendo. 그러니까 하나님께서는 여기에 속지 않도록 우리에게 많은 답을 주는데 여러분 눈만 떠버리면 이때부터 문들이 열리기 시작해요. Por eso es que Dios nos ha dado muchas respuestas para que no seamos atrapados en esto. Si en ese momento abren los ojos, recibirán todas las respuestas. 하나님께서 그리스도를 보내사 이 모든 문제를 해결해 버렸어요. Es que Dios envió a Jesucristo para solucionar este problema. 요한일서 3장 8절에
하나님의 아들이 오신 것은 마귀를 멸하라 하십니다. Primera de Juan 3:8. Podemos ver que el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. 얼마나 큰 축복 주신지 몰라요. No sabemos las bendiciones, cómo de grandes nos las 여러분이 dio. 진짜 이거 믿는 순간에 알고 do망하게 돼 Y en 있어요. el momento que creamos esto es que lo sabrá y huirá. 근데 자꾸 속습니다, 우리가. Pero es que somos engañados continuamente nosotros. 조금 될만하면 또 속고 이럽니다. 아는 순간부터 도망하게 돼 있어요. Es que si funciona un poco más, somos engañados. En el momento que lo conozcamos, tiene que huir. 이 능력을 여러분이 한 번만 체험해버려도 생에 놀라운 변화가 일어납니다. Es que aunque solamente experimenten una vez eso en su vida, es que será una gran transformación en sus vidas. 바디메오 보세요. 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서. 그 예수님 만났는데요. 바로 하나님의 역사가 일어나기 시작했어요. Vean a Bartimeo, podemos ver que dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En ese momento que se encontró con él, transformó su vida. 소경이 Era un ciego. 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서. Hijo de David, ten misericordia de mí. 여러분 오늘 이 마음만 가져도 응답 옵니다. Aunque solamente tengan este corazón en el día de hoy, recibirán respuestas. 여러분 이 마음만 가져도 응답 와요. Aunque solamente posean este corazón, recibirán respuestas. 제가요 옛날에 어떤 어림이 왔냐면은 내가 이 정신이 돌 것 같다 이런 어려움이 왔어요. Es que hace un tiempo yo tuve una dificultad y pensando, yo creo que me he vuelto loco. 그거 작은 병 아니에요. 정신이 돌 것 같다. Es que no era otra cosa, pensaba que me iba a volver loco. 정신병자들 모여있는 데 가서 있다가 정신병자들하고 내가 얘기하다가요 뭐가 내게 다 오는 것 같은 기분이 들어요. Es que me reuní con un grupo de personas que tenían problemas mentales y hablando con ellos es que vino algo a mi mente. 아니 집회를 갔는데 기도원에 집회를 갔는데요 그게 평소 때는 정신병자들을 모아놓은 기도원이라. Es que iba a una conferencia en un retiro de oración, pero era un lugar que se reunían personas con problemas mentales. 근데 나는 그런 경험을 처음 했어. 뭐가 막 내가 돌 것 같은 거예요. Es que es la primera vez que yo experimenté eso, pensaba que me volvía loco. 내가 돌 것 같은 생각을 하니까 진짜 미치겠는 거예요. Entonces, pensaba que me volvía loco, entonces de verdad me volvía loco. 근데 그때 누구하고 같이 갔냐면은 조은택 목사하고 같이 갔어요. Y en ese momento fui con mi amigo, el pastor Chontek. 그래 조은택 목사 보고서 야, 내가 만약에 정신이 돌면 저 강사 목사님인데 가서 좀 기도 좀 해달라고 그랬어요. Y yo le dije a mi amigo, si yo me vuelvo loco en este momento, por favor, ve al pastor y dile que venga, que ore por mí. 그 조은택 목사 날 보더니 그때는 목사이지 청년 때 날 보더니 뭐 때문에 도는데 이러는 거예요. Entonces, en ese momento no era pastor aún, era un joven, pero sin embargo me dijo, ¿qué 아니 te pasa? ¿Por qué es eso? 내가 돌 것 같으니까 돌았을 때는 그렇게 해라 이랬거든요. Entonces yo le dije, pienso que me voy a volver loco, por eso si me vuelvo loco, haz eso. 그러니까 알았다면 진짜 미쳤네 이러더라고요. Me 알았어. dijo, vale, dice, ¿de verdad estás loco? 그래. 그 내가 가자 이랬어요. Entonces le dije, vamos. 그래 도저히 이 기도원에는 못 있겠다면서. Pero no podía estar en ese retiro de oración más ya. 그 좋은데 모습 갑니다. 알았다면서 그럼 보따리에서 가자는 거죠. 보따리 나서 이제 마지막 예배를 드리는데 강사 목사님이 뭐라 하냐 끝까지 견디라는 거. 또 내부 가는 소리가 싶어가지고 끝까지 또 견뎠어요. Es que en ese momento le dije a mi amigo, vamos a hacer las maletas y nos vamos, pero sin embargo íbamos con las maletas y nos íbamos y el predicador dijo, tienen que estar hasta el final y dije, bueno, pues me voy a quedar. 그때부터요 계속 집에 와도 안 돼요. Es que desde ese momento, aunque iba a casa, no funcionaba. 아니 이거 상상 못 한다니까요. 이걸 설명하기 힘이 들어요. Es que no podía ni imaginarlo porque era difícil incluso hacer el sermón. 불안한 거요. Es que tenía estrés, ansiedad. 왜냐 내가 이 정신이 딱 돌 것 같아요. Es que pensaba que me volvía loco. 아무 돌지도 않았는데 돌 것 같아요. No me volvía loco, pero pensaba que me iba a volver loco. 이게 하루 종일. Es que era todo el día. 그러니까 밥맛도 없어요. Es que no podía no tenía ni hambre. 근데 어디 가는 거 무서워요. Y cuando iba tenía miedo a cualquier lugar. 아니 내가 그런 사람인데 갑자기 그래요. Yo no soy ese tipo de persona, pero de repente fui así. 이래가지고는 내가 어떤 사람에게 이렇게 상담을 해봤어요. Y es que en ese momento yo fui a consultarle esto a alguien. 그 왜 그러냐를 물어봤어요. Le pregunté por qué. 그리고 그 사람은 내보고 이렇게 대답하더라고요. Y esta persona me respondió de esta manera. 당신은 너무 예민해서 그렇답니다. Es que tú eres bastante sensible, por eso es. 그 맞는 말인데 그래 왜 그러냐고 내보고 너무 예민해서 그렇대요. Es que eso es verdad. Yo le dije, ¿pero por qué? Me dijo, no, es que eres muy sensible. 그래서 안 예민하면 되는데 어떻게 하면 안 예민합니까? Entonces, yo no tendría que ser tan sensible, pero ¿cómo puedo dejar de ser tan sensible? 3년을 걸렸어요. 3 años. 3년 동안 그런데 아무것도 못해요. Es que en 3 años no podía hacer nada. 그래서 내가 이제 안 되겠다. 약을 먹어야 되겠다 싶더라니까요. Es que en ese momento dije, no puede ser ya, tengo que tomar algún medicamento. 아니 그러면 약을 먹으면 이제 계속 내가 먹어야 되잖아요. Pero es que si tomo esos medicamentos los tengo que tomar siempre ya. 그 상상을 못해 막 그 불안을 설명을 못하겠다는 이런 게 오는 거예요. Es que no podía ni imaginarlo, ni podía expresar el temor que yo tenía. 딱 3년을 그랬는데 아무것도 못했어요. Es que durante 3 años no pude hacer nada absolutamente. 그때
내가요 복음을 알게 된 거예요. Es que en ese momento yo conocí el Evangelio. 그때 예수 그리스도를 알게 됐어요. Es que ahí conocí a 나 Jesucristo. 그 이전에는 그냥 교회 다니지 잘 몰랐어요. Es que anteriormente iba a la iglesia, pero no conocía esto de verdad. 솔직한 말로. Realmente hablando. 나 그냥 교회 다니지 하나님의 자녀다 생각은 했지만 내가 예수가 그리스도다 하나님의 아들이 마귀의 일을 멸하다 인간이 이런 속에 있다 전혀 몰랐어요. Es que yo iba a la iglesia, pero sin embargo no conocía para nada que el diablo existía ni que estaba debajo del diablo, como estas personas. 그때 하나님이 나에게 은혜를 주셨는데 이 말씀들을요 알게 했어요. Es que en ese momento Dios me dio la palabra, pero entendí estas palabras. 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하려 하시면 이 말이요 내 마음에는 팍 부딪혀와요. Es que estas palabras de que el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo se clavaron en mi corazón. 창세기 3장 사건이 내게 팍 부딪혀와요. El acontecimiento de Génesis 3 se clavó en mí. 근데 알고 봤더니 사람들 전부 여기 다 빠져 죽어가고 있다 이 Y 말이에요. es que luego me di cuenta que todas las personas están atrapadas ahí, están muriendo dentro de esto. 그때 내가 예수 그리스도를 구주로 영접했어요. Es que en ese momento yo acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador. 그랬더니 하나님께서 나에게 이런 말씀을 주셨어요. Pero sin embargo Dios en ese momento me dio estas palabras. 구원 정도가 네가 뱀과 정갈을 밟으며 원수를 이길 권세를 네게 준다. Es que no solamente has recibido la salvación, sino te doy la autoridad para hollar serpientes y escorpiones y te doy esa autoridad. 그때부터 내가 뭔 결정이 났냐? ¿Qué es lo que determiné desde ese momento yo? 좋다. Está bien, 나는 하나님의 자녀다. yo soy un hijo de Dios. 나는 사단을 이길 권세 있다. Yo tengo la autoridad para vencer a Satanás. 돌아도 좋다. Aunque me vuelva loco, está bien. 죽어도 좋다. Aunque me muera, está bien. 난 그건 내가 걱정할 게 아니다. Es que yo no tengo que 나는 preocuparme por 하나님의 eso. 자녀다. Yo soy un hijo de Dios. 어느 날요 딱 깨끗해져. Pero es que un día se rompió eso. 그런데 이상한 일이 벌어요. Es que es algo extraño. 그때부터 반대 일이 생기는데 힘이 생기기 시작. Desde ese momento, por el contrario, recibía fuerza. 그때부터 기도가 되기 시작. Desde ese momento es que podía orar. 힘이 생기는데 세계복음만 보니 그쪽은 열린 거예요. Es que tenía fuerza y podía ver cómo la evangelización del mundo era posible. 내가 얼마나 무식했으면요 성경의 가장 중요한 걸 몰란 거예요. 하나님 그걸 알려주신 거예요. Es que hasta qué punto era ignorante, es que no conocía lo más importante de la Biblia, pero Dios me lo hizo conocer. 나는 어릴 때부터 교회 다녔지 예수 그리스도가 얼마나 어마어마한 축복으로 성경이 약속하신 거예요. 그때 알았다니까요. Es que desde que era niño iba a la iglesia, pero sin embargo no conocía estas grandes bendiciones hasta ese momento. 그렇다면 내가 받은 축복은 최고 축복이다. Por eso las bendiciones que he recibido son las mejores bendiciones. 전혀 우리는 걱정할 필요도 없다. Es que no hace falta preocuparse por nada. 혈루증 걸린 여인이 예수님 옷자락만 붙잡았는데도 능력이 La 나타났다. mujer que tenía el flujo de sangre solamente tocando las ropas de Jesucristo es que fue sanada. 요한복음 19장 30절에 예수님께서 다 이루었다. Juan 19:30, Jesucristo dijo, consumado es. 그래서 가만히 있어도 됩니다. Es que aunque estemos quietos, funciona. 다 이루었다. Consumado es. 여러분 걱정이 뭐죠? ¿Cuáles son sus preocupaciones? 오늘 해결하시기 바랍니다. En el día de hoy les bendigo 다 para que solucionen. 이루었다. Consumado es. 속으면 안 돼요. No podemos ser engañados. 크로스비처럼 나는 소경이 좋다. Es que como Crosby, aunque sea ciega, está bien. 왜냐? 다 이루었다. ¿Por qué? Porque todo se consumó. 여러분 오늘 질병도 떠나는 역사 일어나게 되길 Les 바랍니다. bendigo para que las obras de que sean sanados acontezcan también. 이번 집회는 오늘 내일 간단하지만 여러분 건강 회복하는 집회 되길 Es 바랍니다. una conferencia pequeña y sencilla, pero les bendigo para que su salud se restaure. 여러분이 이 집회 이후로 정말 사단의 것을 이기는 그런 집회 되길 Y 바랍니다. les bendigo para que esta conferencia sea para que después de esto el poder de Satanás se quiebre completamente. 그래서 페루 살리는 시대를 열자. Y de verdad vamos a abrir la época para salvar a Perú. 여러분 오기 시작하면 이때부터 와요. 정말이라니까요. Es que desde verdad que conozcan esto, es que vienen las bendiciones, es verdad. 이때부터 뭐가 오는 거니까요. ¿Qué es lo que viene desde este momento? 건강이 오기 시작. Es que empieza a venir la salud. 나는 그리스도만 알고 이거 믿었을 뿐인데 이때부터 건강 와요. Yo solamente conocía a Cristo y tenía la fe, pero sin embargo me viene salud. 예, 하나님이 한 번도 피곤치 않도록 축복하셨어요. Es que Dios me ha bendecido para que ni una sola vez tenga cansancio. 이때부터 뭐가 오느냐? ¿Qué es lo que viene desde este momento? 하나님께서 가는 곳마다 사람 살리는 교회 부흥의 역사들이 일어나기 Es que 시작했어요. desde el momento que voy a cualquier lugar es que se levantan las obras para que la iglesia se avive. 하나님이 가는 곳마다 어떻게 역사하셨느냐? ¿Cómo Dios obra en cada lugar que yo voy? 세계 복음화 할 수 있도록 가난한 나에게 하나님은 경제 부흥 축복을요 계속 주셨어요. Es que desde ese momento una persona pobre como yo, Dios me da las bendiciones de la economía y lo restaura. 이런 건 달라고 하지도 않았는데 하나님이 주시기 시작해요. Es que yo no he pedido esto, pero sin embargo Dios me lo ha dado. 여러분에게 오늘 정말로 속지 않는 시간 되길 바랍니다. 짤막한 시간입니다. En el día de hoy les bendigo para que de verdad no sean engañados, es lo importante. 단 한 시간이 끝나
긴 시간이 필요 없습니다. Es que aunque sea una hora, no hace falta un tiempo largo. 어느 날 응답이 또 와 있어요. Es que un día vinieron más respuestas. 저는 이 사실을 믿고 그렇다. 아멘 했을 뿐인데 하나님은 나를요 강건하게 응답을 하셨어요. Es que yo conociendo estas respuestas dije, está bien, pero sin embargo yo solamente lo conocía y Dios me bendijo en el púlpito. 나는 3년을 고생한 것처럼 보이는데 하나님은 3년 동안 나를 기도하는 축복을 주신 거죠. 이렇게 건강을 해봐. Es que yo parecía que estaba sufriendo durante 3 años, pero Dios me dio las respuestas para tener la salud. Así me cambió. 그때부터요. 저는 나는 제일 어린 게 전도했다니까. 가는 곳마다요. 막 전도되는 역사가 막 일어나는 거예요. Es que desde ese momento tenía dificultades en el campo de evangelismo, pero en cada lugar que iba se levantaban las obras del evangelismo. 나중에 눈을 뜨고 보니까 전 세계 엘리트들이 이 속에 빠져 있어요. Es que luego abriendo los ojos he visto que las personas importantes del mundo están atrapadas en todo eso. 그러니까 전도해야 되겠다. Por eso dije, de verdad tengo que evangelizar. 전 세계 엘리트들이 그리스도 잘 모르고 있어요. Es que todos los élites del mundo no están conociendo a Cristo. 심지어 교회 다니는 사람 잘 모르고 있더라고요. Y es que aún peor, las personas que van a las iglesias no lo conocen. 하나님이 이거 설명하라고 그러구나. Es que Dios vino a explicar esto. 더 놀라운 거는요. 그리스도 안에 완벽한 축복이 있어요. Y es que algo más sorprendente, dentro de Cristo están las bendiciones perfectas. 사람들은 이거 모르고 무시하고 있더라고요. Pero las personas no conocen esto, lo están ignorando. 저는 이 이상 더 받을 필요 없다고 합니다. Es que yo sé que no hay nada más que recibir aparte de esto. 해보세요. 이 안에 다 있습니다. Pruébenlo, dentro de esto está todo. 여러분이 경제가 걱정됩니까? 진짜 이 축복을 일주일만 한번 누려보세요. Se preocupan por la economía, de verdad reciban estas bendiciones durante una semana. 여러분 교회 부흥이 걱정됩니까? 정말로 이 축복 누리면 하나님은 역사하시게 돼 있어요. Se preocupan por el avivamiento de la iglesia, hagan esto una semana y Dios va a hacer estas obras. 얼마나 응답하셨는지 여러분들은 잘 모를 겁니다만은 저는 원래 너무너무 어렵고 힘든 사람이었어요. Es que ustedes no lo conocerán muy bien, pero ¿hasta qué punto Dios obró? Yo normalmente era una persona que tenía muchas dificultades. 제가 지금 전도하러 다닌다는 것은 홍해 갈라진 것보다 더 큰 응답이에요. Es que el que yo ahora esté haciendo el evangelismo es una respuesta, un milagro mayor que se separara el Mar Rojo. 저는 그렇다니까요. Para mí fue así. 나는 전도자의 축복을 누린다는 것은 제게는 여리고 무너진 것보다 더 큰 응답이에요. Es que el que yo disfrute de las bendiciones del evangelista es que son más bendiciones que se derrumben los muros de Jericó para mí. 그렇지 않습니까? ¿Es así o no? 제 수준으로 봐서는요, 안전병이 일어난 것보다 더 큰 응답이라 Por lo que yo 저거요. veo en mi nivel es una respuesta mayor que el cojo ese se levantara. 여러분, 페루 살리는 시대여시길 바랍니다. Les bendigo para que abran la época para salvar a Perú. 그래서 내일 두 강의는 정말로 전도 시대를 열자. Entonces, mañana en los 2 mensajes de verdad vamos a abrir la época del 어떻게 evangelismo. 하면 되겠냐? ¿Cómo tenemos que hacerlo? 그리고 마지막 시간에는 남미 시대를 열자. Y en el último momento les diré, vamos a abrir la época para salvar Latinoamérica. 어떻게 하면 되겠냐? ¿Cómo tenemos que hacerlo? 제가 성경에 있는 핵심만 찾아서 설명해 드리겠습니다. Es que voy a buscar el contenido esencial de la Biblia y se lo explicaré. 여러분은 믿기만 하면 됩니다. Solo tienen que creerlo. 그래서 오늘이 여러분 생애 최고의 간증의 날이 되길 바랍니다. Por eso les bendigo para que este día sea el día del mejor testimonio de toda su vida. 그리고 놀라운 거 있어요. Es que hay algo sorprendente. 그리스도를 알고 이 축복받고 나니까 내가 있었던 고생한 것은 전부 축복이요. Es que conociendo a Cristo y de verdad recibiendo estas respuestas, todo lo que pasaba eran bendiciones. 이게 전부 축복의 발파예요. Es que ya todos son bendiciones como plataforma. 심지어 내가 옛날에 잘못한 거 있죠. 그것도 전부 발판이에요. Es que incluso todo lo que hice mal anteriormente, eso es una plataforma. 내가 연약했던 거, 우리 집안이 어려웠던 거, 이게 전부 발판이에요. Es que todas mis dificultades, las debilidades de mi familia, es que todo es plataforma. 전부 응답으로 메시지로 바뀌어버려요. Es que se cambia como un mensaje, como respuestas. 여러분이 그렇게 될 겁니다. Es que así serán ustedes. 여러분 집안과 개인에게 이 축복이 넘쳐나기를 예수 이름으로 Les 축원합니다. bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que personalmente y en sus familias sobreabunden de estas bendiciones. 기도하겠습니다. 하나님께 Señor, te 감사드립니다. damos las gracias. 페루 시대를 열게 해주옵소서. Ayúdanos a abrir la época de Perú 이제 오늘 이후로 전도 시대를 열게 y 해주옵소서. que podamos abrir la época del evangelismo desde este día. 이제 남미 시대를 여는 주역이 되게 해 Que seamos los 주시옵소서. protagonistas para salvar la época de Latinoamérica. 오늘 예배 이후에 하나님의 증거가 저희들에게 정말 나타나는 이 시대의 축복을 누리는 증인들이 되게 하옵소서. Y en el día de hoy, que después de este culto seamos los testigos para de verdad ver las obras de Dios. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén.